Audio Jungle. Sambil sit IEM 4 surat. Ayo. Yang pada punya hajat, yang pada punya masalah, ayo bismillah kita salawat 100 kali bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Mangga saya sama-sama. Makasih ya. Salam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ikutin baca salawat, ikutin baca salawat, ikutin. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ikutin baca salawatnya. Mudah-mudahan apa yang jadi hajatnya kabul, menjadi masalahnya ditolong Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari fitnah, dari iri hati, dengki, hasad, hasud. Amin. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ini ginseng nih, bisa langsung dimakan ini. Pada bolong Mir. Iya. Peliharaan pun apa sih namanya, lupa. Ginseng. Hah? Ginseng ini. Ginseng. Iya. Serius. Kampung kali. Lah bener ginseng ini. Ini dipotek aja. Dari Cina.
Udahlah pokoknya ginseng dari mana? Iya. Berisik amat. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini dipotek aja, Mer. Dipotek, nanti dia numbuh sendiri. Banyakin aja. Bukan, itu ginseng itu mahal itu. Ayo baca salawat. Yang pada pengen punya jodoh, pengen punya anak, pengen lunas utang, pengen seneng hidupnya, pengen bahagia, pengen beasiswa, pengen bisa jadi polisi, pengen bisa jadi tentara, pengen punya kerjaan, pengen punya rumah, pengen punya sepeda, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berdoa, lalu tidak berdoa kecuali kita berselawat. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa mesti salawat? Karena kalau kita berdoa pakai salawat nggak mungkin nggak dikabulin gitu. Terus apa-apa diselawatin itu artinya apa-apa yang kita pengenin kita jadiin doa, dan nggak ada yang kita jadiin doa kecuali kita bersalawat juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Apa-apa selawatin aja, maksudnya itu apa-apa bawa kepada doa. Lalu kemudian tidak berdoa begitu saja kecuali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad 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 Muhammad sallallahu alaihi 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 Muhammad. Ayo lawat deh, kita lebihin dari 100. Ada pengantin lagi juga. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Ayung. Jan. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang belum pernah nyampe Mekah Madinah, ayo salawat. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Tulis salawatnya, tulis doanya, tulis salawatnya supaya jadi kenang-kenangan, tulis salawatnya jadi tanda juga. Terus tulis hajatnya apaan. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Yang pengen anaknya pinter, yang pengen anaknya cerdas, yang pengen anaknya kemudian bagus otaknya, bagus akalnya, bagus hatinya, terang hatinya, terang pikirannya, luas hatinya, luas pikirannya. Yang pengen pada anak-anaknya jadi anak soleh-soleh, ayo kita doa sama Allah mudah-mudahan anak-anaknya emang begitu. Terus kita barengin nama salawat. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Artinya sallallahu itu
selain memang ampunan, ya selain memang ampunan, sallallahu juga artinya kita minta agar Allah mendukung, menolong, membantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam hal risalah kenabiannya, risalah dakwahnya, menegakkan kalimat Allahnya gitu. Nah, sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya juga, janji Allah dan Rasulnya juga bahwa siapa yang berselawat nanti Allah akan berselawat baginya, maka berarti kita juga bakal ditolong balik, dibantu balik, gitu, didukung balik, gitu. Apa? Ya apa? Ya, punya utang nanti jadi lunas, punya piutang nanti jadi ketagih, sakit nanti jadi sehat, belum berjodoh nanti jadi berjodoh, belum punya tempat tinggal nanti jadi punya tempat tinggal sendiri, nggak ngontrak lagi, nganggur nanti kerja, punya kerjaan nanti bagus kerjaannya, pengen usaha dikasih, pengen modal dikasih, pengen modal lebih ditambahin, dagangannya dibikin laku, apa aja udah. Iya bener, salawat itu waduh bener-bener dah tanpa batas. Sallallahu ala Muhammad. Ayo bareng. Nih apalagi kita salawat bareng-bareng kan, Masya Allah dah, pahala berjamaahnya juga insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ini kalau sallallahu ala Muhammad saja pakai salawat Jibril namanya, itu kalau 20 menit aja itu udah 1000 loh. 20 menit udah 1000. Sedangkan kan kalau kita baca salawat, waduh, itu hajat-hajat dunia aja bakal ditunaikan gitu, tanpa mengurangi hajat-hajat akhirat seperti ampunan nanti, syafaatnya nanti di hari akhir. Ya, dinikmatin aja gitu. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Buat yang nggak punya ikhtiar jangan khawatir, salawat juga akan memunculkan ikhtiar. Nggak mungkin juga Allah nggak ngadain ikhtiar, tapi kan nggak semua orang juga punya ikhtiar. Nggak semua orang punya ikhtiar, nggak semua orang. Ada orang yang memang nggak bisa ikhtiar. Nah pada saat dia nggak bisa ikhtiar itu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk ikhtiarnya ntar akan dikasih, akan dibukain sama Allah. Yang sesuai, yang kita mampu, yang ringan, yang mudah, semacam syarat aja, jangan sampai nggak ikhtiar gitu. Tapi tadi bukain dah, pengen kuliah di luar negeri kah, pengen anak-anak sekolahnya lancar, pengen anak-anak sekolahnya kebiayaan, insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya udah kita lebih dari 100 sudah nih. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Dan kita kan disuruh berzikir kepada Allah kan, disuruh juga sering menyebut nama Rasulnya, betul nggak? Nah kalau kita baca sholawat itu otomatis kesebut dua-duanya, karena tidak ada orang yang berselawat kecuali nama Allah kesebut, nama Rasulnya juga kesebut. Coba tuh, sallallahu, ada nama Allah kan di situ. Kemudian ala Muhammad, nah ada nama kekasihnya di situ. Jadi kalau kita baca sallallahu ala Muhammad, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Kalau kita baca sallallahu ala Muhammad, maka kita benar-benar itu berzikir hitungannya itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sama Allahumma, nyebut nama Allah juga kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nyebut juga nama Muhammad. Dan juga kita menjalankan perintah Allah. Apa menjalankan perintah Allah? Berdoa dan mendoakan.
berdoa dan mendoakan. Apalagi yang kita doain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, apa yang gak berkah itu. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Yang pada pengen hamil tuh pegang perutnya. Yang pada pengen hamil pegang perutnya. Insyaallah nanti ada janin. Insyaallah dari bayinya sendiri, dari rahimnya sendiri, dari suaminya sendiri. Insyaallah mudah-mudahan kabul. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Yang masih ngontrak tuh, yang masih ngontrak, yang rumahnya masih pada ngontrak. Ayo diusap-usap tembok kontrakannya. Iya, little bit gitu loh. Ya, pegang kontrakannya, ucapin salam perpisahan. Maaf ya, kita nggak bakal lama-lama lagi ngontrak. Maafin, bukan nggak cinta sama kontrakan, tapi udah pengen punya rumah sendiri. Jangan nahan-nahan saya di sini, ntar nggak punya rumah gitu. Ayo sambil usapin tuh kontrakannya. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Tulis apa yang menjadi doanya, tulis sholawatnya, tulis apa yang menjadi doanya. Mau umroh sekeluarga, mau jalan-jalan sekeluarga. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Yang pada pengen jadi anggota dewan ya, yang pada pengen terjun di dunia politik, bagus udah nggak salah lah. Tapi ke Allah gitu, supaya nggak ke manusia, supaya nggak salah jalan ya. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Yang lagi pada jualan online, biar laku, biar banyak yang beli. Amin. Lalu jadi pengusaha besar, jadi pedagang besar. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Yang belum pada bisa baca Quran, biar pada bisa baca Quran. Yang belum ngapal, biar pada ngapal. Yang lagi ngapal, biar pada selesai hafalannya 30 juz dan kemudian mutqin. Amin insyaallah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yo, tuh baca salawat yang banyak. Barokah insyaallah. Lanjutin ya. Lanjutin baca salawatnya, lanjutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rasa kangen saya, rasa rindu saya buat teman-teman semuanya. Didoain biar pada panjang umur, semua sehat badan, amin. Jauh dari kesalahan, kejelekan, keburukan, kejahatan, dosa, maksiat, kelalaian, kesengajaan, ketidaksengajaan berbuat kemudian sesuatu yang Allah nggak redho. Senantiasa diampuni, senantiasa dimaafin, senantiasa dibukakan pintu pertobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih jauh dari Allah biar dekat, yang masih pada lalai biar pada ingat, yang masih kemudian belum pada ngatamin Quran biar pada bisa ngatamin Quran. Buat yang pada belum terbiasa salat fardu ya, terus salat sunnah biar pada terbiasa salat fardu, salat sunnah biar pada jadi orang yang taat lahir batin dunia akhirat, lalu istiqomah di jalan Allah dan wafatnya husnul khatimah, amin. Buat semua urusan dan hajat kita semua, dan buat orang-orang tua kita sampai ke atas hingga Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan keluarga besar, lalu turunan-turunan hingga akhir zamannya nanti. Ala hadin wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Buat semua yang banyak dosanya, buat semua yang banyak kesalahannya, buat semua yang banyak maksiatnya, buat semua yang banyak keburukannya, buat semua yang banyak kejelekannya, buat semua yang banyak kelalaiannya, buat semua yang banyak kelupaan dirinya, buat semua yang banyak sekali kemungkarannya, buat semua yang banyak sekali juga kedunguan dan kebodohannya, buat semua yang benar-benar sempat jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jauh dari agamanya. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan surat Al-Fatihah membuka pintu pertobatan buat kita semua dan diampunin sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bacaan surat Al-Fatihah ini. Sebersih-bersihnya amin, disuciin sebersih-bersihnya amin, dimaafin sebersih-bersihnya amin, dan dijaga dari dosa-dosa dan kesalahan serta semua yang Allah nggak redho dari yang baru-baru, amin. Dan semuanya yang udah dekat sama Allah biar jangan pada belagu, yang udah pada banyak zikirnya jangan sampai pada belagu. Buat semua juga yang udah soleh-soleh aja sampai pada belagu. Buat semua yang udah pada bagus agamanya, cakep agamanya, jangan pada belagu. Insyaallah semuanya ini kita bacain Fatihah. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Tulis nama orang tua yang sudah meninggal dunia, kita Fatihain. Ya, maksudnya kita Fatihain itu kita bacain doa buat orang tua yang udah pada meninggal dunia. Lalu sebaik-baik doa juga adalah diantar dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Fatihah adalah yang paling mudah. Secara Allah Subhanahu wa taala bilang, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Baca Quran yang paling mudah, silahkan. Lalu kita berdoa untuk orang tua kita dengan membaca surat Fatihah, dan doa yang diiringi dengan Quran adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulis nama orang tuanya, kita doain orang tua ya. Kita doain orang tua, lalu kemudian kita baca suratul Fatihah untuk mereka semua. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'i arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan li ruhi wa li arwahi walidina ajma'in ya Allah fi kulli makan fi kulli zaman.
Allahumma ya Allah ikfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wabdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa wasi' madkhalahum wa wasi' quburahum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Buat orang tua kita semua, wabil khusus guru-guru saya, orang-orang tua saya, minta juga didoain, mudah-mudahan Rabbi firlana warhamatu ba'alina, insyaallah orang tua saya juga kebagian, guru-guru saya kebagian yang udah pada wafat, mudah-mudahan di alam kuburnya dibikin lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin al-Mustafa al-Mujtaba al-Mukhtar al-Mu'ayyad al-Mumajjad al-Mutahhar al-Muqaddas al-Munawwar al-Mushaffa' Nuril Anwar Siril Asrar Triyakil Aghyar Miftahi Babil Yasar wa alihil athhar wa ashabil akhyar wa ummatil anwar wal mazkurin wal maqsudin wal maktubin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshihi wa midada kalimatih. Insyaallah Allah kabulin, Allah terima tanpa cacat, amin. Makasih, sampai ketemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.